एप्रिल 2 रु 2टी पर्यायर जुक्त 2 खाता देखा मे रे परीक्षाफल शेष है उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद परिचालित जुक्त 2 परीक्षा परीक्षा सरिबा मात्रे खाता देखि शीघ्र परीक्षाफल प्रकाश करने को अंटा भिड़ी सीएचएससी वरिष्ठ अधिकारी कहवा अनुजाई आसंता एप्रिल 2 तारिख जुक्त 2 खाता देखा आरंभ हो 2टी पर्यायर खाता देखा एप्रिल मास शेष सुधा खाता देखा शेष हो मे मासरे परीक्षाफल प्रकाश पाइब। सीएचएससी सूचना अनुसार जुक्त 2 खाता उभय ऑफलाइन और ऑनलाइन रे देखा आसंता एप्रिल 2 रु 13 तारिख जाए प्रथम पर्याय खाता देखा एप्रिल 15 रु 28 तारिख जाए द्वितीय पर्याय खाता देखा तेज प्रथम पर्याय 8000 और द्वितीय पर्याय 8000 अध्यापक मूल्यांकन पर नियोजित हेबे। मोट 16000 शिक्षक खाता देखापाई नियोजित हेबे। परवर्ती खबर बीजेडी रे मिसिले रघुनाथ महांती जीवन प्रदीप दास चर्चार अंत घटिला। बीजेडी को फेरिले रघुनाथ महांती और जीवन प्रदीप दास किछि दिन हेब सेमाने बीजेडी रे सामिल हेबा नै चर्चा होतिबा बेले काली देवी मिश्र और प्रणव प्रकाश दास को उपस्थिति रे सेमाने दल रे सामिल होइछन्ति। बालेश्वर जिल्लार राजनीति रे एबे नुआ समीकरण हेबाकू जाउछि बोली चर्चा होउछि। रघुनाथ महांती शेष थर पई आईन मंत्री भाबे कार्य करथिले। पूर्वरु 5 थर बस्तारु विधायक होइतिले। बीजेडी रो जणे टाणुआ नेता भाबरे परिचित थिले। हेले 2019 रे बीजेडी छाड़ी भाजपा रे सामिल हेबा सह बस्ता आसनरु निर्वाचन लड़िथिले किंतु से पराजय होइतिले। अन्यपटे जीवन प्रदीप दास को विषय कहबाकू गले से पूर्वरु बीजेडी टिकट रे बालेश्वर विधायक निर्वाचित होइतिले। 2014 रे बीजेडी टिकेट रु विधानसभा को निर्वाचित होइतिले हे 2019 रे से पराजय वरण करथिले। मदन मोहन दत्तଙ୍କ देहांत पर उपनिर्वाचन होइतिले मध्य दल तांको टिकेट देई नथिला। 2020 नवेम्बर मासरे तांको बीजेडी रु निलंबन करा जायतिला। एहा परे से भाजपा रे जोग देइतिले हे पुणी थरे भाजपा रु इस्तीफा देइतिले। परवर्ती खबर मे 5 तारिख रु आरंभ हेबो सीपीटी प्रवेशिका परीक्षा। 5 मे 2026 रिख ठारू 18 मे 2026 रिख पर्यंत सीपीईटी प्रवेशिका परीक्षा अनुष्ठित हेबो। एने उच्च शिक्षा विभाग तरफ विज्ञप्ति प्रकाशित होइछे। शिक्षा वर्ष 2026-27 रे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पई रहितबा 31,915 सीट निमंते सर्वमोट 58,708 जन छात्र छात्री प्रवेशिका परीक्षा पई आवेदन करिसेंति। सूचना योग्य जे फेब्रुआरी मास 27 तारिख मार्च मास 22 तारिख पर्यंत छात्र छात्री माने साम्स पोर्टाल को जाई सीपीईटी प्रवेशिका परीक्षा पई आवेदन करथिले। आवेदनकारी मानक तथ्य मार्च 26 तारिख दिन स्टेट सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी को प्रदान कराजिबो। एप्रिल 30 तारिख दिन प्रवेशिका परीक्षा पई एडमिट कार्ड उपलब्ध हेबो। परवर्ती खबर आरंभ हैला महाप्रभुंक रत्न गणति। 48 वर्ष पर पुणी थर आरंभ हैला विश्व नियंतांक रत्न गणति। प्रथम दिन रे चलंती रत्न भंडारर गणति करा जायछि। ऐतिहासिक मुहूर्त में सिंहद्वार दे प्रवेश करथिले गणति मणति अधिकृत सदस्य। पूर्वरु निर्धारित होइतिबा महेंद्र बेला देखि भीतर को जाइतिले सदस्य। प्राय 5 घंटा धरी गणति करा जायछि। पतित पावनक सम्मुख रे साष्टांग प्रणाम जणाई पारंपरिक पोशाक रे प्रवेश कले रत्नभंडार गणति मणति अधिकृत सदस्य। शुभवेला मध्याह्न 12:09 रे आरंभ हैला रत्न गणति। भंडार मेकअप बणिया और जियोलॉजिस्ट चलंती भंडार रे करथिले गणति मणति और मेलक। कसटी पत्थर रत्न चिन्हिबा पई लेंस अलंकार ओजन मेसिन सह भीतर को जाइथिले श्रीमंदिर बणिया। सोना रूपा और रत्न को 3 भाग रे अलग करागला। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी और 3D मैपिंग सह अत्यंत स्वच्छता और कड़ा सुरक्षा मध्य होइछि गणति मणति। चलित भंडार रे थिबा महाप्रभुंक सुनावेश रे व्यवहृत श्रीभुज श्रीपयर किरीट आड़कानी घागड़ामाली हरिणामाली इत्यादि गणति करा जायछि। परवर्ती खबर घड़घड़ी सह झड़ वर्षा नहीं 8 जिला को येलो वार्निंग। गत किछि दिन धरी विभिन्न स्थान में झड़ वर्षा लगी रही। एहारी भितर भुवनेश्वर पाणीपाग विभाग पक्षर वार्निंग जारी होइछि। घड़घड़ी सह झड़ वर्षा नहीं आज 8 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार मयूरभंज केउंझर बालेश्वर भद्रक गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट को येलो वार्निंग जारी होइछि। प्रबल वर्षा सहित घंटा को 40 ରୁ 50 किलोमीटर पर्यंत पवन संभावना रही। 28 और 19 तारिख में अधिकांश जिले में झड़ वर्षा हो पारे बोली कहुछि। अन्य पक्षरे झड़ वर्षा पई राज्य में तापमात्रा रे सामान्य ह्रास घटी। परवर्ती खबर 4000 टंका लांच नदेले काम हेबनी बोली कहिथिले एबे गले जेल। भुवनेश्वर आंचलिक शिक्षा निर्देशक कार्यालयर ऑडिटर अंबिका प्रसाद रथों को बुधवार गिरफ करा जायछि। मंगलवार 4000 टंका लांच नेला बेले धरा पड़िथिले ऑडिटर। तांकठारु रेड बेले नगद 28,70,900 टंका जबत होइतिला। तांको पॉकेट रु 4000 लांच टंका जबत करा जिबा परे घर एवं ऑफिस रे चढ़ाऊ करा जायतिला।
ବାବୁଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଅଫିସରୁ 28.70 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ମଧୁସୂଦନ ନଗର ଘରୁ 27,42,900 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଫିସ ଡୋରରୁ 1,28,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ମାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ 6ରୁ ସକାଳୁଆ କୋର୍ଟ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 6ରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଦାଲତ ସକାଳୁଆ ହେବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧଘଣ୍ଟିଆ ବିରତି ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଅଦାଲତ ସକାଳ 7:30ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଛତ୍ରପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋରାପୁଟ ସଦର ଓ ପୁରୀ ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳୁଆ କୋର୍ଟ ଚାଲିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସକାଳୁଆ କୋର୍ଟ ସମୟ ସୂଚୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଆଇନଜୀବୀ ଓ ମକଦ୍ଦମାକାରୀମାନେ ନୂତନ ସମୟସୂଚୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଅଦାଲତ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ପୁଣି ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, 2ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପତିତପାବନ ବାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଥିଲା। ବେଧଡ଼କ 2ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁତୟନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଅସହାୟ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପୋଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁର୍ବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଗର୍ଜିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି। ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ। କଳା ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଗୃହକୁ ଆସିଲେ ବିରୋଧୀ। ଦୁର୍ବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖାଥିବା ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଗୃହରେ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଫଳରେ ଗୃହକୁ ଦିନ 11:30 ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ଏସ୍ସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଲଗାତାର ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ହେଉଛି ବିରୋଧ, ଯାହାଫଳରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରୁନି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବା ଯାଏଁ ବିରୋଧ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ମିଳିତ ଭାବେ ବିରୋଧ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜାଣିଶୁଣି ବିରୋଧୀ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଶାସକ ଦଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଶ୍ୱେତପତ୍ର। 2025 ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କଲା ଗୃହ ବିଭାଗ। 2024 ତୁଳନାରେ 2025ରେ 7.36% ବଢ଼ିଛି ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ। 2024ରେ 2,14,113 ଅପରାଧ ହୋଇଥିଲା। ସେପରି 2025ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 2,29,881କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଚୋରି ଡକାୟତି ସାଙ୍ଗକୁ ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମ ବଢ଼ିଛି। ଅପରାଧରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଛି। ହତ୍ୟା, ଡକାୟତି ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଜିଲ୍ଲା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଶ୍ୱେତପତ୍ରରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। କିଛି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଠରେ ସମାହିତ ହୋଇଛି। କିଛି ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବି ଏହାର ଅବଶେଷ ଏବେ ବି ମାଟି ତଳେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କ କବଳରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଖପାଖରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଜନବସତି କାଳକ୍ରମେ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯିବାରୁ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଜିପିଆର୍ ସର୍ଭେରେ ନଜର ଆସୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଲ୍ପିଜି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଅଭାବର ଗୁଜବକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା। ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ କ୍ଷମତାରେ ଚାଲୁଛି। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ତୈଳ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କ୍ଷମତା ପାଖାପାଖି 26 କୋଟି ଟନ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ କେହି ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଦାମ ବଢ଼ିନି, କେହି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ପାଇପ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ପିଏନ୍ଜିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ପିଏନ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଲ୍ପିଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ସରକାର ଏହି ମର୍ମରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଞ୍ଜନଗର ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପ୍ରିଲ 26 ତାରିଖରୁ ମେ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ହେବ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ବିଧାୟକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆସନ୍ତା ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବସିଥିଲା।
विधायक नायक आलोचन भाग नहीं आसंता यात्रार विभिन्न दिवस में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी समेत अन्यान्य मंत्री और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जोगदेवे बोली कहते। भंजनगर ठाकुराणी यात्रा 200 वर्षर इतिहास, तेणु चलित वर्षर यात्रा आकर्षणीय करा विधायक कहते। उपजिलापाल उमाशंकर बेहेरा यात्रा किभली शांति श्रृंखलार सहित हो पार से नहीं कहते। गत यात्रा बाण और विद्युत दुर्घटना घटी, चलित वर्ष तार पुनरावृत्ति जेभली नहेब सेप्रति दृष्टि दिज्व। परवर्ती खबर, एलपीजी बुकिंग गुजबरू दूरेई रहिबाकू परामर्श। देश में एलपीजी सिलिंडर बुकिंग पर नूतन नियम लागू होइतिबा नहीं सोशल मीडिया रे प्रचारित होतिबा खबर को बुधवार सरकार संपूर्ण भाव खंडन करने सहित विभिन्न वर्गर हिताधिकारी अलग अलग समयसीमा धार्य करा जायतिबा दाबी को असत्य बोली दर्शाइछन्ते। सरकार स्पष्ट करिसेंते जे पूर्वरु प्रचलित थिबा नियम ही बलवत्तर रहिछि, जोंथरे ग्रामांचल पई 45 दिन और सहरांचल पई 25 दिनर बुकिंग अवधि जारी रहिछि। देश में गैस कौनसी अभाव नथिबारु जनसाधारण को आतंकित न हेबाकू एवं मिथ्या सूचना उपरे विश्वास न करबाकू विभाग पक्षरु सतर्क करा जायछि। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हिताधिकारी कौनसी स्वतंत्र कटकणा लगा जाय नाही। अन्य पक्षरे ईरान इस्राएल युद्ध और हर्मुज प्रणाली रे सृष्टि होइतिबा अस्थिरता जोगु विश्व स्तर में तैल और गैस जोगाण में किछिटा बाधा सृष्टि होइछि, जाहाकु नै गैस अभावर आशंका करा जाउथला। परवर्ती खबर, गंजाम रे आरंभ हैला सागर कवच। गंजाम पुलिस जिला पक्षरु सागर कवच समराभ्यास। सागर कवच हेउछि उपकूल सुरक्षा पई एक प्रमुख मिलित समर अभ्यास। समुद्र पथर हेउथिबा संभाव्य आतंकवादी अनुप्रवेश एवं सामुद्रिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने पई गंजाम उपकूल रे आरंभ होइछि 2 दिनिया मिलित समर अभ्यास। गंजाम पुलिस जिला पक्षरु समुद्र निकट थाना आर्यपल्ली, गंजाम, छत्रपुर, रंभा, चंबाखंडी पुलिस कोस्टगार्ड पक्षरु यह समराभ्यास करा जाउछि। समग्र उपकूलवर्ती अंचल में कड़ा पहरा करा जाउछि। सूचना थाउ कि 26/11 मुंबई आक्रमण में जलपथ दे आसिथिले पाकिस्तानी आतंकवादी, सेथिपई जलपथ रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जाइछि। परवर्ती खबर, विरोधी हंगामा पई 12 कोटी नष्ट। शून्यकाल में विरोधी को कड़ा टार्गेट कले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। विरोधी हंगामा जोगु नष्ट हेलाणी 12 कोटी राजस्व। साधारण लोकंक राजकोष अर्थरे विधानसभा चली प्रतिदिन प्राय 68 ରୁ 70 लाख टंका खर्च होइछि। 24 वर्ष शासन करिथिबा दल विधि व्यवस्था पालन न करिबा दुर्भाग्यजनक। विधानसभा बजेट अधिवेशनर द्वितीय पर्यायर गृह कार्य सुरुखुरुरे चली पारि नथिला। प्रश्नकाल हट्टगोल पई बाचस्पति बारंबार गृह को मुलतवी करुथिले। हाथ में प्लाकार्ड, कला सार्ट पिंधि बाचस्पति पोडियम निकट को आसी होहल्ला करथिले। प्रथमे मंडी अव्यवस्था, कटनी छटनी प्रसंग को नहीं गृह में होहल्ला करथिले। परे गैस सिलिंडर संकट को नहीं विरोधी हट्टगोल करथिले। तापर एससीबी मेडिकल कॉलेज आईसीयू ट्रमा सेंटर में अग्निकांड होइतिबा प्रसंग में 13 जन रोगी प्राण जाइतिबा घटना रे विरोधी होहल्ला करी गृह को चलाई देउनथिले। बाचस्पति सुरमा पाढ़ी बारंबार विरोधी को प्रश्नकाल में सहयोग करबा पई सहमति लोड़ीथिले मध्य काहा कथा शुणी नथिले। परवर्ती खबर, 239 पुलिस शहीद होइछन्ति कहले संजीव पंडा। शुक्रवार आत्मसमर्पण पर आंटी नक्सल ऑपरेशन एडीजी सूचना दी कहिसन्ति जे नक्सल विरोधी लड़ाई निर्णायक स्थिति रे पहुंची। नक्सल विरोधी लड़ाई रे 239 पुलिस शहीद होइछन्ति। एमानकर बलिदान पई आज एम एठारे पहुंचीछु। कंधमाल जिल्ला रे आउ मात्र 8 ରୁ 9 जन नक्सल रही जाइछन्ति। जेमाने रही जाइछन्ति आसंता 31 पूर्वरु आत्मसमर्पण करंतु। सेमानकु सरकार घोषणा अनुसार सुविधा सुजोग मिलिबो। सुक्रू और तार 4 सहयोगी मुख्य स्रोत रे शामिल होइथिबारु स्वागत करा जाइछि। सुक्रू पई 55 लाख और अन्य सहयोगी को मिसाई 66 लाख दिया जिवो। बंधुक सह सेमाने आत्मसमर्पण करिसन्ति। गोटिए AK-47 रहिछि। परवर्ती खबर, पेट्रोल डीजेल देश में अभाव नहीं। हर्मुजरू खूब शीघ्र आसिबा आहुरी जहाज। मध्यप्राच्य संकटर समाधान पर बसिथिला सर्वदलीय बैठक। यही बैठक प्राय 1.5 घंटा धरी चलीथिला। बैठक में पेट्रोलियम मंत्री और वैदेशिक मंत्री विरोधी प्रश्नर उत्तर रखिथिले। सरकार कहिसन्ति जे देश में कौनसी पेट्रोलियम उत्पादर अभाव नहीं एवं जोगाण संपूर्ण स्वाभाविक रहिछि। बैठक में हर्मुज प्रणालीर परिस्थिति उपरे मध्य आलोचना होइछि, जहाँ एबे विश्व चिंतार कारण पलटिछि। सरकार कहिसन्ति जे आमर 4टी जहाज पूर्वरु एही अंचल छाड़ी सारिछन्ति एवं आहुरी अनेक बहुत शीघ्र आसिबे। यह आम पाई एक गुरुत्वपूर्ण सफलता। अनेक देशर जहाज वर्तमान फसी रही। यह भारत पाई एक कूटनैतिक और रणनैतिक सफलता भाव में देखा जाउछि। परवर्ती खबर, जुबिन गर्ग मृत्यु केवल एक दुर्घटना, कौनसी षड्यंत्र नुहे। सिंगापुर कोर्ट का राय। आसाम प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग मृत्यु मामले में सिंगापुर एक कोर्ट तांकर राय प्रकाश करिसेंति। बुधवार स्टेट करोनर कोर्ट पुलिस तदंत को समर्थन करी कहिसन्ति जे सिंगर का मृत्यु एक दुखद दुर्घटना थिला। एथिरे कौनसी प्रकार षड्यंत्र नथिला। गत वर्ष सेप्टेम्बर में सिंगापुर एक द्वीप में
जुबिन गर्ग बुड़ी जाइथिले, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପରିବାର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। କୋର୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଣା ସମୟରେ 52 ବର୍ଷୀୟ ଜୁବିନ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦପାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଟକ୍ସିକୋଲୋଜି ରିପୋର୍ଟରେ ରକ୍ତରେ ଆଲକୋହଲ ପରିମାଣ 333 ମିଲିଗ୍ରାମ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଆଇନଗତ ସୀମାଠାରୁ 4 ଗୁଣ ଅଧିକ। କରୋନର କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏତେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ସେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପହଁରିବା ପରେ ଏହାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଣିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜିଦ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବେସାହାରା ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ଦରମା ଟଙ୍କା କାଟିବେ ସରକାର। ସମାଜରେ ବଦଳୁଛି ପାରିବାରିକ ଚିତ୍ର, ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ିଛି ଦୂରତ୍ୱ। ଆଜିର ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବେସାହାରା ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ବି ଟିକେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଅବାଧ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦରମା କାଟିବେ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଆଇନର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିବା ଆଉ ପାରିବାରିକ ମାମଲା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ଅପରାଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 9 ଦିନ ପରେ ବି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଲାନି ବୋମା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବ ସିଂହଭୂମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମିଳିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ଏକ ବିଶାଳକାୟ ବୋମା ଏବେ ସେନା ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରାୟ 9 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି 227 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଜୀବନ୍ତ ବୋମାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବିସ୍ଫୋରଣର ଭୟାବହତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବେ ଏହାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ବଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ସୁନା ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 124,000ରୁ ଏକାଥରେ ଟପିଲା 131,000। ସେପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 146,670 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 134,455 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,50,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। 19 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଚାନକ ମାର୍କେଟ ଡାଉନ୍ ହୋଇ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତା ପରଠୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର କମୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଲା ଇରାନ। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ସତ୍ତ୍ୱେ କାଲି ଇରାନର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନର କରାଚି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଜାହାଜକୁ ଇରାନ ଫେରାଇ ଦେଇଛି। କାବୁଲ ସ୍ଥିତ ଇରାନ ଦୂତାବାସ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିବାରୁ ଇରାନ ପାକିସ୍ତାନର କରାଚି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଜାହାଜକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 28,840 କୋଟିର ଉଡ଼ାନ 2.0 ଯୋଜନା ମଞ୍ଜୁର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ 28,840 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସଂଶୋଧିତ ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିମାନ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27ରୁ 2035-36 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ବର୍ଷ ଅବଧି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କମ୍ ସେବା ପାଉଥିବା ଓ ସେବା ପାଉନଥିବା ଅଞ୍ଚଳ, ବିଶେଷ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଶସ୍ତା କରୁଛି। ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ, ମହଙ୍ଗା ହେବ ବିୟର ଓ ପାଣି ବୋତଲ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିୟର ଏବଂ ବୋତଲ ବନ୍ଦ ପାଣିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଯଦିଓ ଏଠାରେ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ବିୟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରୁଅର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଯାୟୀ କାଚ ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 20% ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାନ୍, କାଗଜ କାର୍ଟୁନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଆଲୁମିନିୟମ ପାଇଁ ଭାରତ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଯୁଦ୍ଧର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପାଲଟିଥିବାରୁ ଏହାର ଯୋଗାଣରେ ବଡ଼ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।